عليه وهو كان ابن 20 سنة مجلدين من الكتاب حول الهند. عجيب. نعم. قال بلغ سلامي إليهم وقل لهم أنا أحبهم وأدعو لهم دائما. نحن نشكركم وجزاكم الله خيرا. كما إن شاء الله نأتي لزيارتكم ونزوركم. نتشرف. لا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم إن شاء الله. نشكركم. تاریخ 31 مارچ 2026، جگہ ہندوستان کی راجدھانی دلی۔ ایک نئی تاریخ رقم ہوئی، جو امپوسیبل تھا پوسیبل ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام کے اس 2 سیکشن میں سب سے زیادہ اختلاف ہے، اور ان دونوں کے علماء کبھی آپس میں نہیں ملتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کرتے ہیں، یعنی شیعہ اور سنی میں سب سے زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نے اس کو بھی پوسیبل بنایا، ایک نئی تاریخ رقم کی۔ لکھنؤ سے چل کر دلی تشریف لاتے ہیں، ایران کلچرل ہاؤس پہنچتے ہیں، اور وہاں ایران کے سپریم لیڈر کے نمائندہ ڈاکٹر عبد المجید حکیم الہی سے ملاقات کرتے ہیں۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت پر تعزیت پیش کرتے ہیں، اپنی طرف سے ایک اماؤنٹ اور رقم بھی ایران کو دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس جنگ میں ہماری طرف سے اس رقم کو شامل کر لیا جائے۔ ایران کے کلچر ہاؤس میں جتنے نمائندے، جتنے ذمہ دار اور اسٹاف ہے، وہ سبھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مولانا سجاد نعمانی کا خیر مقدم کرتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، اور 2 گھنٹے تک مولانا سجاد نعمانی اور ڈاکٹر عبد المجید حکیم الہی کے درمیان بات چیت ہوتی ہے، خوشگوار ماحول۔ اور اس بات چیت کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ کئی معاملے ایسے ہیں، کئی مسائل ایسے ہیں جہاں شیعہ اور سنی کے علماء متحد ہو سکتے ہیں، متفق ہو سکتے ہیں، خاص طور پر ایسے وقت میں جب امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران پر حملے کر رہا ہے، اور ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو اس کی اوقات بتا دی ہے۔ ضرورت تھی پوری دنیا کو یہ میسج دینے کی کہ یہ لڑائی ایران اور امریکہ کی نہیں ہے، یا ایک شیعہ ملک اور امریکہ کی نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ حق اور باطل کے بیچ میں ہے۔ یہ لڑائی عالم کفر اور عالم اسلام کے درمیان میں ہے، اور دنیا بھر کی عوام جس طرح ایران کے ساتھ کھڑی ہے، اسی طرح سنی علماء بھی ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مجھے امید یہ تھی کہ دلی میں اور دیش کے بڑے شہروں میں جو بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں، جو سنی ول کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ ایران کلچر ہاؤس جائیں گے، ایران کی ایمبیسی جائیں گے اور نمائندگی کریں گے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن یہ منظرنامہ دیکھنے کو نہیں ملا۔ جو دوسرے درجے کے قائدین ہیں، جو تیسرے درجے کے قائدین ہیں، ہم جیسے جرنلسٹ اور ہم جیسے لوگ تو لگاتار ایران کلچر ہاؤس جاتے رہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر جب حملہ شروع کر دیا، ان کے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا، تو مجھے امید یہ تھی کہ دلی میں اور دیش کے مختلف شہروں میں جو بڑے بڑے مسلمانوں کے مذہبی رہنما ہیں، وہ ایران کلچر ہاؤس جائیں گے، ایمبیسی جائیں گے، تعزیت پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھلے ہی مسلکی طور پر، عقیدے کے طور پر کچھ اختلاف ہے، لیکن امریکہ کے خلاف اس جنگ میں ہمارے بیچ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن ہمارے بڑے علماء اور قائدین نے ایسا کوئی میسیج نہیں دیا۔ عوام متحد تھی، امت متحد تھی، امت پوری طرح ایران کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور اس دوران مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی بیماری کے باوجود لکھنؤ سے دلی تشریف لاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک خوبصورت پیغام دیا ہے، میسج دیا ہے۔ عربی زبان میں دونوں رہنما کی بات چیت ہوتی ہے، اور کیا کچھ وہاں ہوتا ہے، کیسے ان کا استقبال ہوا، کیا کچھ مولانا سجاد نعمانی نے میسج دیا، آگے آپ اس ویڈیو میں دیکھیے اور سنیے۔ رأيت كثيرا منهم يبكون كأنهم فقدوا آباءهم أو والديهم أو أعز أهلهم، فجاءني كثير من الوفود من الهنود ويقدمون العزاء ويبكون ويقولون نحن فقدنا قائدنا، لم يكن فقط قائدا للأمة الإسلامية
بل كان قائدا لنا للبشرية، لأنه كان صوتا لمن لا صوت له، وهو كان داعما للثقافة الإسلامية، ودائما يدعم العدالة والإنسانية والحقيقة. استقبلت بعض الإخوة الأعزة من جماعة أهل السنة وهم يقولون لا يوجد الآن فرق ولا يوجد gap، يعني بعد واختلاف بين السنة والشيعة. نحن عرفنا بأننا في خندق واحد، وعرفنا بأننا إخوة، وعرفناه بأنه كان دائما للمسلمين جمعا، كما أنا كنت زميلا لابنه وهو حاليا أصبح المرشد الأعلى. كنت يعني زميلا له منذ تقريبا 3 عقود. وكما تعرفون أن إيران بلد غني وثري، وجميع موارد البلد وثروات البلد تحت إشرافه وتحت يده، ولكن لم يأخذ ولو ريالا واحدا من بيت المال. الله أكبر. أنا كنت معه. هو ما زال لا يملك بيتا، الله، لا يملك بيتا، فليس له بيت له يسكن فيه. عنده 4 أولاد ذكور، وعنده أيضا بنتان. 4 أولاد ذكور ليس لأي واحد منهم بيت. الله أكبر. ما زالوا يبيتون في البيوت المستأجرة، لا يملكون سيارة، وما عندهم رقم الحساب البنكي. الله. أنا أعتقد أن الأمة الإسلامية بل البشرية الجمعاء دخلت الآن في مرحلة جديدة من التاريخ، وذلك ببركة همة قيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ببركة تضحياتهم، وببركة كل ما ذكرتموه من منهج الحياة الذي اختاره سماحة المرشد الأعلى وزملاؤه أنصاره وأعوانه وتلاميذه، من البساطة في الحياة، من الزهد في الدنيا، من الاهتمام بالأهداف السامية، بنشر العدل والأخوة والأمن في العالم. لا أظن أن العالم والغرب والولايات المتحدة وإسرائيل كانوا يتوقعون أنهم سوف يتلقون هذا الرد العنيف، هذا الرد الجريء، هذا الرد المحكم المخطط من قبل القيادة الإيرانية الرشيدة. أنا أنظر إلى هذه الأحوال كأنها نقطة تحول بين مرحلة تاريخية مضت وبين مرحلة تاريخية نحن نستقبلها. أولا، اليأس ذهب من المسلمين، بدأوا ينظرون إلى المستقبل بعيون الرجاء والثقة أن هناك من يدافع عنهم، وأنه مضى بقي أجل كبير سوف يسود الإسلام وسوف يسود العدل بالإسلام. فمرحلة نفسية قد انتهت وابتدأت مرحلة نفسية جديدة. هذا البعد الذي شاهدناه في القرون الماضية بين الشيعة والسنة، أنا أظن أنه آن الأوان إلى أن نسد هذه الفجوة، نظهر الحقيقة، ونبدأ
بمحادثات علمية دعوية جادة مخلصة لا نريد بها إلا رضا الله تبارك وتعالى نتباحث فيها فيما بيننا. علماء السنة وعلماء الشيعة أولئك الذين الله عز وجل يعني رزقهم البصيرة، ليس كل عالم صح. يستطيع أن يحل هذه المشاكل. आपने देखा मौलाना सज्जाद नुमानी और डॉक्टर हकीम अब्दुल मजीद इलाही की मुलाकात को आपने सुनी। दोनों की गुफ्तगू अरबी ज़ुबान में दोनों ने गुफ्तगू की और तकरीबन 2 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही और ईरान कल्चरल हाउस का पूरा अमला इस मुलाकात को लेकर बेहद खुश नज़र आया। उनको लगा कि पहली मरतबा कोई बड़ा सुन्नी आलिम दीन हमारे यहाँ आया है और दुख की घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। डॉक्टर हकीम अब्दुल मजीद इलाही ने ईरान के बारे में, मौजूदा सुप्रीम लीडर के बारे में तफसील से गुफ्तगू की। ख़ास तौर पर उन्होंने बताया कि जो मौजूदा सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खामनई, वो उनके बेतकल्लुफ़ दोस्त है, उनके दरसी साथी है, साथ रहकर उन्होंने तालीम हासिल की है। ईरान की लीडरशिप और क़यादत के बारे में उन्होंने गुफ्तगू की और मौलाना सज्जाद नुमानी ने भी तस्लीम किया और माना कि मौजूदा वक्त में पूरा सुन्नी वल ईरान के साथ है। अरब ममालिक को भी उन्होंने पैगाम दिया और कहा कि अब उनको होश के नाखुन लेना चाहिए। वल ऑर्डर तब्दील हो रहा है, नया वल ऑर्डर बन रहा है और जो नया निज़ाम अब तश्कील पाएगा उसमें ईरान का जो किरदार है बहुत ज़्यादा अहम होगा। इस मुलाकात के बाद मौलाना सज्जाद नुमानी से मैंने तफसीली गुफ्तगू की है, उनका पॉडकास्ट किया है, ईरान के बारे में, इस जंग के बारे में, अमरीका, इजराइल और ईरान के दरमियान जो जंग चल रही है इसका पूरी दुनिया पर, आलम इस्लाम पर क्या असर पड़ेगा और क्यों मौलाना सज्जाद नुमानी गए, उनके जहन में क्या चल रहा है और आगे मौलाना सज्जाद नुमानी के अज़ाइम और मंसूबे क्या हैं, इन सब पर मैंने तफसीली गुफ्तगू की है। उनका ये इंटरव्यू और पॉडकास्ट जल्द ही मिलत टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ होने वाला है। आपसे गुजारिश है मिलत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए, ज्वाइन का बटन आपको नज़र आ रहा है और अगर आप ये नहीं कर सकते तो डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर जाइए और मिलत टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मिलत टाइम्स का अंग्रेज़ी वर्ज़न शुरू हो चुका है और अंग्रेज़ी डेस्क को मजबूत बनाने के लिए, उसको कंटिन्यू जारी रखने के लिए, पूरी दुनिया तक सही खबरें पहुंचाने के लिए आपकी मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। देखिए, इस वक्त ईरान मुर्शिद आला आयतुल्लाह सैयद ख़amenei की क़यादत में जो रोल अदा कर रहा है और जिसके लिए उन्होंने जाम शहादत भी नोश किया, उससे मेरे ख़्याल में ये एक आम किस्म का वाक़या नहीं है। पूरी दुनिया की तारीख़ तब्दील हो रही है, वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा, पूरी दुनिया में जो शैतानी ताकतें एक ख़ास कंट्रोलिंग हैसियत से थी उनका ज़वाल हो रहा है और वो मज़लूम ताकतें वो मुत्तहिद होंगी। तो इस तरह पूरी इंसानी बिरादरी को एक नया दौर मिलेगा, सिर्फ मुसलमानों को नहीं और सिर्फ शियों को नहीं बल्कि पूरी इंसानी बिरादरी को यकीनन अदल व इंसाफ पर मुहित एक नया दौर मिलेगा, ऐसा मुझे यकीन है। तो मैं अपने जज्बात मोहब्बत के ईरानी क़यादत की मौजूदा जो जुर्रतमंदाना रविश है उसकी तायीद के लिए अपना एक फ़र्ज़ समझकर, एक अदना सा फ़र्ज़ समझकर मैं यहाँ हाज़िर हुआ हूँ और मैं बहुत ही मशकूर हूँ कि मुझे बहुत तफसीली गुफ्तगू का मौका मिला, बहुत इत्मीनान से गुफ्तगू हुई और ऐसा मालूम हुआ कि जो मैं सोच रहा था वो बिल्कुल दुरुस्त है। वो एक तरफ़ा सोच नहीं है, वो दो तरफ़ा सोच है। मैं ईरानी आवाम को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनकी क़यादत इतना मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर सकती थी अगर आवाम शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह उनके साथ न खड़े होते। मुसलसल क़ुरबानियाँ दे रहे हैं, मुसलसल शहादतें पेश कर रहे हैं, लेकिन रोज़ रात में अवाम लाखों की तादाद में सड़कों पर निकल कर
اپنی قیادت کی تائید کرتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کا جو گھناؤنا کردار ہے اور صہیونی اور صلیبی طاقتوں کا، وہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے۔ اب میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ معمولی واقعہ نہیں ہے کہ نیٹو کے ملکوں تک نے امریکہ کا ساتھ دینا چھوڑ دیا، ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کو بھی خدا جلدی عقل دے، اور بہت بربادی و تباہی کے بعد ان کی اگر سمجھ میں کچھ آئے گا تو نقصان بہت ہو چکا ہوگا۔ لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے، جس سے چاہے خیر کے کام لے اور جس کو چاہے محروم کر دے۔ میں اپنی نیک تمنائیں، نیک خواہشات، تعزیتی جذبات، تہنیتی جذبات دونوں ایک ساتھ لے کر آیا ہوں، کیونکہ یہ قوم صرف تعزیتی جذبات کی مستحق نہیں ہے۔ بے شک اس وقت ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، لیکن وہ قائد اپنا فرض ادا کر کے دنیا سے گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جو ان کے جانشین بنے ہیں وہ بھی اسی راستے پر چلیں گے، اور انشاءاللہ ملت اسلامیہ کے رتبے کو اور اس کے وزن کو اور بڑھائیں گے۔